Wala. Kini guys, na quote si Benjamin Franklin dai. Quote sa ta. The best of all medicine is resting and fasting. So, may pinaka the best medicine ka no? According ni Benjamin Franklin. Ambot kan siya Benjamin Franklin. So, what is, research na to na sa Benjamin Franklin. So, what is fasting today? So fasting today guys, kung karon, kung sa unang panahon, 1800s, 1900s, starvation dun sila, what you can anay, di na pwede karon nga 16, 18. So sa unang panahon, nga na, style. So sa fasting karon, kuha na, muna nung 16, 18, intermittent fasting has grown long way. Achieve health goals, many benefits sa IF. So mo na ni ang mga results sa ilang mga trial and error nga gusto buhaton. Sa una, karon na ng resulta. Can help burn fat and lose weight mo ning mga benefits. Help reduce risk type 2 diabetes, reduce stress and inflammation in the body, heart and brain health, is believed to help prevent cancer, can increase longevity. Okay, what to mga benefits? So, nakoy i-share ninyo guys, comment how, then sindan mo na ho og full benefits sa fasting aside sa akong nabanggit ganiha. So sindan ta mo og PDF para complete kay medyo daghan-daghan magud. So at least masenaw ninyo ba. Comment rag how para masay na to. Lamat bye.